পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আজ আমরা আলোচনা করছি ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ জমির মালিক ওয়াকফ বোর্ডের ব্যাপারে। 8.7 লক্ষ সম্পত্তি জুড়ে 9.4 লক্ষ একর জমি নিয়ন্ত্রণ করে এই বোর্ড। এখন ওয়াকফ বিল 2024 এর সংসদের জেপিসি যৌথ কমিটি আইন অনুযায়ী প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলির বিষয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে পরামর্শ আমন্ত্রণ জানিয়েছে। জেপিসিতে একটি ইমেল পাঠিয়ে প্রচারে করেন 5.7 কোটি মুসলিম সমাজ। ইমেল করা হয়েছে, কিন্তু প্রচার প্রসার 87 লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র ইমেল করেন। তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলিম সমাজ এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মানবাধিকার কর্মী, সংগঠন ও আইনজীবীরা এই বিলের বিরোধিতা করছেন, কারণ তারা মনে করেন ওয়াকফ সম্পত্তি শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এবং কেউ এর দখল নেবে না। এই আন্দোলনে হুঁশিয়ারি, পথ সভা, জনসভা ও মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে অমুসলিম সমাজের দখল করার চেষ্টা নষ্ট করতে। এখানে উপস্থিত ছিলেন ইরফান শের, মানবাধিকার কর্মী, মুতাবলি অ্যাসোসিয়েশন কর্তা, আইনজীবী, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড প্রতিনিধি এবং সংখ্যালঘু চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সংগঠন। প্রতিবাদকারীরা কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, বলছেন যে এটি হিন্দু মুসলিম বিভাজন সৃষ্টি করছে। তারা ওয়াকফ বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি এই বিল পাস হয়, তাহলে নেতা ও মন্ত্রীদেরকে দায়ী করবেন, এটাই এখন প্রশ্ন। এই ভিডিওটি দেখে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিও দেখার জন্য এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। अगर जवाब दिया है तो उनके पास कोई जवाब नहीं हुई जा रही है। उनकी जायदादों को छीनने वो जायदाद असल में क्या है, इसको समझने की जरूरत है। ये वक्त एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी मुस्लिम लॉज और मोहम्मदन लॉ, शरीयत का एक हिस्सा है वो, जिसको अल्लाह के पैगंबर साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। उन्होंने आपके सामने रखा। मैं रोकेट कुर्सी सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीजियस एक्सपर्ट से जिसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके साथ साथ उन्होंने नॉन स्टेक होल्डर्स को भी ऐड कर दिया। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुखालिफत किया है। ये आप लोग एक तरफ दावा कर रही है कि 5 से 6 करोड़ ईमेल्स गए हैं, तो बाकी ईमेल्स क्या फोर्सेस को, एक आउटसाइड कम्युनिटी लोगों को आप लाने की कोशिश करें। वो इनवाइट कर रही है भारत फर्स्ट। कहने की जरूरत है कि भारत फर्स्ट कौन है। अभी तक जेपीसी का एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी एक मेंबर हमारे पास है, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं उनको आप नजरअंदाज करें। मुस्लिम स्कॉलर्स को पूरे मुसलमान भी ईमेल कर देंगे और हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स वो ईमेल करेंगे, तो उनका नंबर ईमेल आया। लेकिन अभी एक मिथ को डिबंक किया, मिलर ने डिबंक किया है कि सिर्फ 2 स्टेट केरला और तमिलनाडु का जो हिंदू गवर्नमेंट है, उनको रिजेक्ट करवाई। ऑन द होल दिस बिल शुड बी रिजेक्टेड, दैट्स ऑल। आपके सामने प्लेटफॉर्म के जरिए इस बिल को रिजेक्ट करती है। ये बिल हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर, जिस तरीके से लाया जा रहा है वो तरीका हमको मंजूर नहीं है। लगभग 44 चेंजेस चेंजेस लाएंगे। ये मुसलमान की प्रॉपर्टी है, जिसको मुसलमान इस पे हुकूमत कर सकती है, वो मुसलमान इसकी हुकूमत करने के बाद करके कोई भी बिल लाना बिल्कुल गैर आईनी। ये सीधी सी बात है कि ये प्रॉपर्टी को मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के फिलाह महबूद के लिए, जो आइन है मजहबी, जो पर्सनल लॉ है, उसके इस्तेमाल के लिए मुसलमानों ने जमीन को अमेंडमेंट को, इस बिल को कबूल नहीं करेंगे। अमेंडमेंट तो दूर की बात है, तरमीम को आप छोड़ दीजिए। কারণ থেকে এই সম্পত্তি তৈরি হয়েছে এবং নিয়ন্ত্রণ করার, পরিচালনা করার ক্ষমতা একমাত্র মুসলিমরা। ধ্বংস করার একটা পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ করার একটা পরিকল্পনা চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুধু মুসলিম কমিউনিটি, আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। আমাদের ধ্বংস হচ্ছে সম্পত্তি ধ্বংস করেছে বা তার উপরে দাবি করেছে। আর এটাও জানা সরকার কত সম্পত্তি আমাদের দখল করে বসে আছে, তার বিনিময়ে কত ভাড়া আমাদের ক্ষতিপূরণ আমাদের দিয়েছে বা দেবে, সেটা ক্লিয়ার করুন। কিভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে আঘাত করা হচ্ছে,
কিভাবে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য জনগণকে ভালোর জন্য প্রচার করতে হবে। পার্লামেন্টে এটা এসটিআই হোক, এটা লাস্ট রিসোর্ট, এরপর তার রিসোর্ট সেগুলো পাস করে দেবেন। আপনি ভাবতে থাকুন, আপনি গুলি খেতে থাকুন, আপনি পিআরএর জন্য ভারত সরকার কোনো ফলো করেন। পিআরপি আমাদের পশ্চিমবাংলায় যারা আছেন এমপি, তাদের কাছে আমাদের পাস হয়ে যায়। আমরা মনে করবো যে আপনারা আপনাদের রোল সঠিকভাবে আলম ভাই আলম আরো সঙ্গে কন্ট্যাক্ট সিভিল সোসাইটি আইন দিতে পারছেন। Why are you targeting Muslim? Then when trust the government about the Hindu endowment, তাদের সম্বন্ধে আমরা কি হচ্ছে? আমরা চাই না যে আমাদের গভর্নমেন্ট এনভায়রনমেন্টের উপর কোনো প্রভাব ফেলে। We don't want this in Bengal. Our chief minister is taking things upon is our गोडसेवादी जो लोग हैं, गोडसे के जो मानने वाले लोग हैं, गोडसे की पूजा करने वाले जो लोग हैं, वो लोग अभी दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए हैं और ये लोग उस नजरिए को मुल्क पर खोदना चाहते हैं जो नजरिया गोडसे का था, ये जो नजरिया उनका था जो जेल में बैठकर अंग्रेजों को वफादारी की चिट्ठियां लिखा करते थे। वक्त दिल का मामला हो, दरअसल ये एक मानसिकता को, एक आइडिया ऑफ इंडिया को, दिल के बारे में बहुत तफसील के साथ बात आई है। हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट करते हैं। पॉइंट को हम लोग नहीं मानते, हम रिजेक्ट करते हैं, हजार बार रिजेक्ट करते हैं। और अकेले नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो मुसलमान है, जो इसके स्टेक होल्डर है, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बात आ रही है कि 84 लाख जो है वो मिल गए हैं। हमारे पास हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 5 करोड़ से ज्यादा मेल गए हैं। उसका डेटाबेस सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास नहीं, और भी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने QR कोड जारी किया था, जिनके माध्यम से राय भेजी गई थी, जिनके माध्यम से सजेशन भेजे गए थे, वो डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है। आम मुसलमानों को क्या फायदा पहुंच रहा है? देख लीजिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हर एक मुसलमान, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गैर मुस्लिम भी वक्त से बेनिफिट किस तरह ले रहा है। जमीन आपको उसी वक्त मिल सकता है जब आपका कब्रिस्तान बचा रहेगा। अब जब कब्रिस्तान ही नहीं बचा रहेगा जो मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहते हुए हमें जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हम रास्ते पर भी उतरेंगे। और अपनी बात को अगर इसके जरिए नहीं माना जाएगा तो फिर हम रास्ते पर उतर के अपनी बात पर इंगोज कर रहे हैं। जो वक्त पड़ी पर कब्जा कर रहे हैं उनको वक्त मिल रहा है, लेकिन जिनको वक्त मिलना चाहिए उनको वक्त नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के मुस्लिम रिजेक्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम रिजेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, ऐसा भी किया गया और कहा जा रहा है कि ये जेपीसी के पास लड़ेंगे। इस किस्म की हठधर्मी नहीं चलेगा। एंडोमेंट एक मुसलमान के अपने मजहब का एक खास हिस्सा है। वो एक सवाब के नियत से, सवाब जानिया के नियत से वो एंडोमेंट करता है, वक्फ करता है, और उससे बेनिफिट हर एक मुसलमान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट पहुंचता है। इसलिए उसमें हाथ लगाने के लिए दिया नहीं जाएगा। और हम लोग बिल्कुल नहीं इसका जो है इस फेवर में है कि गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले करे हमारे निजी मामला में, शरीयत और हमारे मजहबी मामला तो। लेकिन हमने सजेशन भी दिया यहाँ पर फैजल महमूद साहब चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड एंड इरशाद साहब सीनियर वक्फ बोर्ड एक मौजूद था। मैंने कहा कि दूसरा इसमें प्रदेश में, राज्य में जो वक्फ बोर्ड से रिजेक्ट कर रहा है, इसका एक बड़ा जरूरी हम लोग ये चाहते बंगाल का हर पुलिस আইন বিরোধী, সংবিধান বিরোধী। আর্টিকেল 40 সমান সম্প্রদায় নির্দেশের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কারণ এই ওয়াকফ সম্পত্তি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে, যেটা সরকারের তার মধ্যে কোনো অধিকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিন্তু হচ্ছে পুরো ভারতবর্ষের কাছে। তারা ভারতবর্ষের সরকারি রিপোর্টে যদি মুসলিমরা 14% হয়, তাহলে 14% মতামতের এগেছে বাকি 140% হিন্দু মুসলমান কন্টেস্ট দাঁড় করানো হচ্ছে। সবথেকে বেশি সরকারের মধ্যে আছে, সে ওয়াকফ যদি সরকারের হাতে থাকে তাহলে সরকারের সম্পত্তি না, সরকার আমাকে অনুমতি দেবে, সরকার আমাকে অনুমতি দেবে না, কখনো এটাকে ডেভেলপমেন্টের নামে চালিয়ে দেবে। অলরেডি আমরা অনেক দিয়েছি, কিন্তু সরকারটা কেন নিয়ন্ত্রণ করবে? কেন ডিএম নিয়ন্ত্রণ করবে? কেন সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে? মুসলিম বিরোধী একটা সেন্টিমেন্ট নিয়ে চলছে।
এবং তারা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য মুসলমানদের যে প্রচুর অত্যাচারের উপর শান্ত হয়ে বসে আছে, ওরা জানে রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট আঘাত করলে মুসলমানরা খেপে উঠবে, ওরা মুসলমানদের উত্তপ্ত করছে যাতে মুসলমানরা রাস্তায় নেমে হাঙ্গামা করে, তাহলে বাকি লোকগুলোকে হিন্দু মুসলমানে ভাগ করা যাবে। এটা ওদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ইউজ করছে। ওদের নৌকা